دنقورة يكوننا نأبي سراوت حنت خانا على خصاقر ذيك نحنا عطينا مسحواتنا دمنا فاسسوا لنا قليلا حتى غيح بحر نحنا انت زي الساخعنا يو دقنا خساخعو يوم بالنيرو زعشل ኤምባሲ ኤርትራ በአሜሪካ መልስ ሂቦ አብሶመን ረክብ አሜሪካን ኤርትራን ከመሐሽ ከምዝኾነ ኢትዮጵያ ወደ ቀይ ባህር የመካከለኛው ምስራቅ ውጥረት የአሜሪካ እስራኤልና ኢራን ኤርትራን ጠለብ አፍደገ ባህር ኢትዮጵያ ተኽታኹን ዘይሕጋውን ክትብል ከም ዝነጸገቶ ተገሊጹ ኣብዚ ሕጂ እዋን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሓያል ጽምዶ ዲፕሎማሲ ተጸሚዱ ይርከባሎ መዝተፈላለዩ ጎረባብቲ ሃገራት ሓያላት ሃገራት ዓለም ከምውን መንግስት ኤርትራ አፍራማነት حرشان ممحياش حرشاونت ሲቅረታ ብለልካ ስኻ ይቅረታ ትብለሉ ስሓወይ ብለካ ስኻ ሓወይ ትብለሉ ናት ኩሉ ነገር አተናምበ ሃይለ ፈናል ደኔና ክልተ ሐዋት ህዝብ ኮይና መፍለይ ይውሉ ሰላም ታዚ ናይ ወይ ናይ ከይ መስለካትኩም ናይ ብርክት 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 ወለ ሰብ ሰላም سلام فتاتن كبراتن تخاتلت مدب درار عكس كم يالله إلا ما عند فيديوهاتنا زياتو من كالو فيديوهات زيرهم قريب لهم نابز جزازن مجمع جزاز مسافهم ويدم حدش لهونهم سبات عليهم دوما سبسكرايب مقار عبال بيسوهم مخانكم كي تزنقلوا نزي فيديو لايك مقار جمرو سنايز أنا حتكون لكم تمني بيس سلام سلام أنا يوردن سلام أوني حنم بعلمه سلام يوردن هاجرنا سلام انتقينا علم بعلمه نحنا نقصن من أسيء قصن عديتان قصن أبوتا تقصن إزقابير أملاق بعلمه محرته وردل ኢትዮጵያ ወደ ቀይ ባህርን የመካከለኛው ምስራቅ ውጥረት የአሜሪካ እስራኤልና ኢራን ፍጥጫ ካየለ በኋላ ደህንነቱና የንግድ መስመሩ ዋስትና ጥያቄ ውስጥ የገባው የቀይ ባህር ብቸኛው ዋስትና ኢትዮጵያ ናት ሲል ጀሩሳሌም ፖስት ዛሬ በዘገባው አስነብቧል። የሃያላኑን ፍጥጫ ተከትሎ በከፍተኛ ሁኔታ የቀይ ባህር ሰላምና ደህንነት አደጋ ላይ መውደቁ ይታወቃል። እንደ የመኑ ሁቲ ያሉ ታጣቂዎችም እንግዲህ በከፍተኛ ሁኔታ በቀይ ባህር ላይ የሚካሄደውን የንግድ እንቅስቃሴ አደጋ ላይ ጥለውት እንደ ባብኤል መንደብ ያለ የባህር ወሽመጥንም ጭምር እስከ መዝጋት የደረሰ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ እንደነበረ አይዘነጋም። ይህንን ተከትሎ እንደ አሜሪካ ያሉ ሃያላን ሀገራት በቀይ ባህር ላይ ዋስና የሚሆንን ሀገር ፍለጋ መኳተናቸው የማይቀር እንደሆነ የሚያትተው ጀሩሳሌም ፖስት ለዚህም የሃያላኑ ብቸኛ ምርጫ ኢትዮጵያ ናት የምትሆነው የሚል ዘገባ ሰርቷል። ይህም ብቻ አይደለም። ኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄና ወደ ቀይ ባህር ለመምጣት ጥያቄ ያነሳችበት ጊዜ እጅግ ትክክለኛና ወሳኝ ጊዜ ነው። አሁን ያለው የዓለም ሁኔታም ለኢትዮጵያ አስቻይ ሁኔታን ይፈጥርላታል ሲል በዘገባው አትቷል። እንደሚታወቀው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አሊ እንደምታውቁት ሐዋሳ ላይ ባደረጉት ንግግር ለቀይ ባህር ዋስና መሆን የሚችል ኤሊት ፎርስ ኢትዮጵያ ገንብታ መጨረሷንም አስታውቀው ነበር። ይህ ንግግራቸው በነገራችን ላይ በግብፃውያን ዘንድ እንደ ቀልድ አታየም። ኢትዮጵያ የምሯን ነው ይህንን ያለችው። ይህንንም ብቻዋን አላደረገችም። ከጀርባዋም በርካታ ሀገራትን ማሰለፍ ችላለች። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰሩት ስራ ኢትዮጵያ ታላላቅ ሀገራትን ከጎኗ አሰልፋለች ሲሉ ሲዘግቡ ነው የነበረው። ዛሬ ወጣው የጀሩሳሌም ፖስት ዘገባም ይህንኑ የሚያትት ነው። እንግዲህ እንዲያም አለ እንዲህም አለ ኢትዮጵያ ቀይ ባህርን ተስፋ ማድረጓ ቀርቶ ቀይ ባህር ራሱ ኢትዮጵያን ብቸኛው ተስፋ አድርጎ እንዲጠብቅ ዓለምም ኢትዮጵያን ቀይ ባህር ላይ ለማየት እንዲጓጓ አስቻይ ሁኔታ ለኢትዮጵያ ተፈጥሮላታል። እንዲህም አለ እንዲያም አለ የኔ ሀገር ዳግም አሸንፋ ወደ ተፈጥሯዊ ወሰኗ ቀይ ባህር ተመልሳ ትመጣለች። የኔ ሀገር እንደ ልማዷ ታሸንፋለች። حتى غيح بحر نحنا انت زي الساخعنا يو دقنا خساخعو يوم بالنيرو زعشل ملسي إرترا دما كابب حقوتاتنا سقاب آبانا كابانا دما سقاب زياتهم تصفعيتي خون ملسو تملكت بولو لي
ብሕጂ 30 ዓመቱን እዚ ወይዚኣ ኣጉባዝ ኮይኖም እዮም ክጽበይኹም በሉለያ ቆንዳፍ ዋሒድ ኤርትራ ንጠለብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ተኽታኹን ዘይሕጋውን ክትብል ከም ዝነጸገቶ ተገሊጹ። ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ኤርትራ መራሕቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘቕርብዎ ዘለዉ ተደጋጋሚ ሙግት ዘይሕጋውን ተኽታኹን ክብል ተቃውሞኡ ገሊጹ። እቲ ሚኒስተር ትማል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እዚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝስማዕ ዘሎ ተረኻ ሓንቲ ዓባይ ሃገር ኣብ ልዕሊ ልኡነትን መሬታዊ ሓድነትን ጎራብቲ ሃገራት ምስፍሕፋሕ መሬት ከም ቅቡል ክትወስዶ ትኽእል እያ ካብ ዝብል ጉጉይ መበገሲ ሓሳብ ዝተለዓለ ምዃኑ ገሊጹ። ኣብዚ ሕጂ እዋን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሓያል ጽምዶ ዲፕሎማሲ ተጸሚዱ ይርከብ ኣሎ። ዝተፈላለዩ ጎረባብቲ ሃገራት ሓያላት ሃገራት ዓለም ከምኡውን መሻርክቲ ኣካላትን ወግሒ ፀብሒ ኣብ ከተማ ኣስመራን ዓዲ ሃሎን ርክባት ይካየድ ኣሎ። ምስ ጅቡቲ እውን ጽምዶን ርክባትን ክካየድ ምዃኑ ሓበሬታታት ወፂኡ ይርከብ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ወፂኡ ዝርከብ ዘሎ ሓበሬታ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝነበረ ዲፕሎማስያዊ ምሰሓብን ዘይምርድዳእን ብሰላማዊ መንገዲ ፈቲሕካ ናብ ንቡር ንምምላሱ ብወገን ክልቲአን ሃገራት ዘተን ርክባትን ዘርባትን ይካየድ ከም ዘሎ ኣብ ሓፀርቲ እዋናት ሰብ ስልጣን ናይ ክልቲአን ሃገራት ርክባት ከካይዱ ተኽሎታት ከም ዘሎ ኣብዚ ሓበሬታ ተገሊጹን ተጠቒሱን ይርከብ ኣሎ። ጅቡቲ ሓንቲ ካብተን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ማያት ቀይሕ ባሕሪ ብምዃን ተልእኾ ምዕራባውያን ተሰኪማ ንኤርትራን ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራትን ኣብ ሓደጋ ክትእቱ ፀንሐት ሃገርያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ፖሊሲ ኣብ ምቕያር እቲ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ተጸጊዓትሉ ዝነበረት ኩነታትን ብፍሉይ ከዓ ምስ ኢትዮጵያ ብምዃን ኤርትራ ንምህዋኽ ተካይዶ ዝነበረት ዕንደራ ደዋቢላቶ እያ ትርከብ ዘላ። እዚ ሕጂ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ዝግበር ዘሎ ከምዚ ዓይነት ርክባትን ዘረባትን ነቲ ዝነበረ ሕውነታውን ዲፕሎማስያውን ዝምድናታት ናብ ንቡር ዝመልስ ንዝተፈላለዩ ጎረባብቲ ሃገራትን ሓያላት ሃገራት ዓለምን ናብ ከተማ ኣስመራን ዓዲ ሃሎን እናዕሰሎም እዩ ዝርከብ ዘሎ። እዚ ጅቡቲ ክግበር ዝበሃል ዘሎ ከምዚ ዓይነት ጽምዶን ርክባትን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ማያት ቀይሕ ባሕርን ንዘሎ ሓይሊ ሚዛን ሙሉእ ብሙሉእ ዝቕይር ክኸውን እዩ። መገዲ ረኺቡ ነቶም ዓበይቲ ሰበ ስልጣናትን ከይተረፈ ኣብ መገዲ ከምዚ ኣጋጣሚ ኮይኑ ክቡር ኣቶ ኢሳያስ እውን ክልተ ሰለስተ ግዜ ረኺብና ኢና ርኢናዮም ኢና ኣቶ ኢሳያስ ይሓልፉ ኣለዉ ኣቶ ኢሳያስ ሓሊፎም ከይዶም ክበሃል እንከሎ ኣበዮም ዝውዕሉ ዲጋ ክሰርሑ ግድብ ክሰርሑ መገዲ ክፀርጉ ዳስ ዋት ኢት ኢዝ ተወፋይነት ህዝባዊነት ማለት ንሱ እዩ። ኤምባሲ ኤርትራ በአሜሪካ ብዛዕባ ርክብ አሜሪካን ኤርትራን ዝቃወሙ ፖለቲከኛታት መልሲ ሂቡ። ኣብ ሰሙን ርክብ አሜሪካን ኤርትራን ከመሓየሽ ከም ዝኾነ ዝገልጽ ሓበሬታ ክወጽእ ዝቐነየ ኮይኑ እንተኾነ ግን እዚ ተበግሶታት ነቲ ጽኑሕን ምስሩትን ፖሊሲ ዝምድናታት ወፃኢ አሜሪካ ዝጻባዩ ብዝብል ገለ ተቃውሞታት ይስማዕ ኣሎ። ሕማቕ ኣተሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ዘለዋ ምርጫ ዘካየድ ዲሞክራሲያዊ ቅዋሞ መንግስቲ ዘይብላ ነቲ ካብ ጽባሕ ናጽነታት ሒዛ ኣብ ዝተኸለቶ ወተሃደራዊ ምልካዊ መንግስቲ ሒዛ ተቕጽል ምስ ዘላ ሃገር ዝግበር መልዓል እገዳን ምምሓሽ ዝምድናታት ተሰዓርነት አሜሪካ ዘመልክት እዩ ዝብሉ ፖለቲከኛታት አሜሪካ ርእይቶኦም ክህቡ ከም ዝቐነዩ ይዝከር። እቲ ነዚ ኣመልኪቱ ብ29 ሚያዝያ ዝተዘርግሐ መግለጺ ኤምባሲ ኤርትራ እቶም ነዚ እዋናዊ ጉዳያት ኣመልኪቶም ብዝተፈላለዩ መንገድታት ርእይቶታት ዘቕርቡ ዘለዉ ውልቀ ሰባት ናጻ ተንተንቲ ተመሲሎም ዝቐርቡ ተኸፈልቲ ሎቢታት ምዃኖም ብምጥቃስ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ተስፋታት ንምዝራግ ናብ ዝበለየ ዝተመረጸ ተረኸታቶም ተመሊሶም ጥርጣረታት ከእትው ይፍትኑ ከም ዘለዉ ወቂሱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዋሽንግተን ኣብ ኤርትራ ሓድሽ ኣምባሳደር ክሸይ ምዃና ይግለጽ ኣሎ። ኣሜሪካ ኣብ ህሉው ኩነታት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ተደሪኻ ከምኡ እውን ምሕያል ጽልዋታት ቻይናን ሩስያን ተደሪኹ እዚ ናይ ዕቑራት ወጥሪ ምስ ኤርትራ ዳግመ ግምት ክትገብረሉ ከም ዝተገለጸ ዝዝከር ኮይኑ ምስ ህሉው ዞባዊ ምቅያራት ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ተኣሳሲሩ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ርእሲ መንግስቲ ኤርትራ ዝነበሩ ኣጠማምታ ከም ዝተቐየረ ክግለጽ ከም ዝቐነየ ይዝከር። يوم قوة كلها نأبي سراوت حتى خلنا نخسر ذيكين نحن عاتينا مسحواتنا دمنا فاسس ولا نقدر مو خلنا حزب إطران لإطران الحزب كله هنا حزبنا لوطي ما قدرنا لوطي لما خلنا في السن اللي إذا يوم قمت أتزبون تربي خلنا عاتهم بحرين بحر بوقتنا ما كتنا كنا أبوسي نحن قمنا نفس السنة كيف بحر العصابة الإعلام بدون فلتنا أنا كتبنا الكلام أكيد ديمقراطية كابو هنا خدمنا نفسنا هنا كراهون لنا بكرة سرعة يسأل إمبر بكرة لو موت سمعهم بسمع شعبية من قصة إيرترا أو تاريخه ولا عد قالسو غيرو زيفن نستقرأ يقبر صوت مالي
أبي حمد إرترا حجو أن أنت نيرو إرترا خد حدق قوم يلا أول سعيد زارو زل إسيات أفورك زارو زل تفلتوا قبكم تطردوا هذا لكم تعيسوا زل من قست إرترا أول زولكم أي تفوقكم من وجه إرترا عالم سرعة من قستي عم توقي توارد اللوم سرعة كم تناتنا زوام حدارون رسم حداري مرحنن حتى يمرحنن نتشمو ودون يمرحنن ورانا محدارون بقى هذا لا ما طفناتيو سماين مريت مورد يلي مدي يلي نايم خنون انا مرحي مشمو تقراي دنيا وردت تري والله زحل تحر زي محدار ناوي فنجر عبد كالي ناوي فنجر عبد يتهزخ عرق له فيل او زي كل من سيسوينا يسوي ذكر يلا تاسلس سوقتون قاليو زراسو خيتلعلي نو عفتون لا مويت خزولو انت عم تكان نو عرب لا مويتهم تاجر من رزول ريهم مديسا تبلو دلهم انت بيبل سؤالكم ايه اسخم تعاريكم ግን ዝብላዕ መግቢ የለን ሕጂ መግቦም ንመታን ከይናዓጽኦ ነናቱም ገንጋብኩም ሆነን ጸሩፍ ካይም ፍሊ ወገነት ኩሕዝዮም ወገነት ድሕዝን ምንታይ እምነት ነገራት ከተዓባቢዮ አቅድሜና እኳ ሰብ ተሓኒቕና እኳ ይፊል ሓወይቅም ሕጂ ኤርትራዊ ሓውና ማለት እዩ አቅድሜና አቅድመ ዓይንና እንዳራሰነዎ እንዳርእና እንዳኸደ ማለት እዩ አቅድምና ጠፊ ክንወሰኑ ክልተ ሰብ ዓይንመወሰኩ እስኹም ከጽባን ዝኾነ ኾንኩም ክንመወሰኩም ንኽእል ዓይንመወሰኩም ሕጂ ኢና ተጉዳት ንዕርያ ዘለና ሕጂ ኸማነይ እዚ ገይሮም ይሕሪቆምኒ ከምዚ ገይሮም ደይብሉ በቃ ካብ ውሽጥኩም ይቕረታ ተባሂልኩም እዚ ነገር እዚ ዝኾነ ኣብ ሕጂ ወላ ጻራሩ ፍትኹሉ ኢኹም ስድራኹም ጉማኩም ኣይተእትዎም ንመን ሞ እንታይ ዝገበሩ ስድራ እንታይ ዝገበሩ እንታይ ንስኹም ትገብሩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትጻረፉ እንታይ ዝገበሩ ቤተሰብን ስድራን ኢና ኣኩም ዓይነት ወሪድና ተድባል ኣይርባሓናን ትርጉም የብሉን ማራ ታሕቲ ንውረድ ማራ በቃ ታሕቲ ሳይድልየናን ሕጂ ፊላሓወይ ስለዝሕረቑካ ኹን ስለትስምዒት ስለሚል ድሕረቐካ ኹን ዝሕረቐ ይሕረቐካ ሓሪቃ ወረድ ተዛሪብካ ኣለኻ ተዛረብካ ይኹን መልሶ ይንኽእልና ተጓሒፉ ኦረዲ ንሕና እንታይ ኢና ንገብር ንዑ ገዲፍና በቃ ኣነ ጌጋ ተዛረብኩ ክዛረቦ ይነበረኒ ይቕረታ ሚላሓወይ ከዓ ኸማ ንሕና ከዓ ሰላም ንደቅስ ንስኹም ተዓሪኩም ማለት ብዙሕ ሰብ ካሉ ዝሓም ናትኩም ፀገም ዘይንደለ ንስኹም ክትፋቐሩን ክትተሓጋገዙን እምበር ክትናባብዑ ሰባት ብኣኹም ኣጀንዳ ገይሮም ክዛረቡ ንሱ እምበር ስለምንታይ ከምዚ እምበር ክብሉ ኣይንደልና ኣለና ንስኹም ክትፋቐሩን ይህንን ክትበሃሉ እንደል ኣለና ሚላሓወይ ከዓ ኸማ ከምዛ ፊልታይ ትባል ገበራ ስማዕኒ ሰሎ ንዓይ ኣነ ተሓስብል ነገር የለን ግን እንተተረዲእዎ ድዩ እንተኸይትረድኦ በቲ ደውፆ ቃል ብዙሕ ሰብ ተተንገበ ስለ ዘሎ ንዖም ይቕሬታ ይበሎ ኦኬ بزي كبل بزي تقالات ولا نخل السبع انا ولا كماني بمسمع اي كمان يقرأها خبل تقالات طرح مالتي تخمو غيركم ننبع لكم معروفون دو وريدكم صدرهم مصرا جيغا ايو في اللي ورد جيغا خم مخانو ግን ኣብታ ዝነበርኩም ኣብ ኩነታት እስኻ ብስምዒት ተዛሪብ ካሱ ብስምዒት ተዛሪቡ ስለምንታይ ከምዚልካ ተዛረብ ብስምዒት ተስምዒት ይጸገም ዝኸውን ዘለኩ ሕጂ تزاربا እኮ አይኮን ተዛረባ ወጽኡ እኮ ኦሬዲ ተጠንቅታይ ተኾን ደሎ ስምዒት መስኣተና ከይተረዳእና ነዛርቦም ቃላት ሕጂ መበገሲዩ ተስምዒት እዩ እቲ ስምዒት ምእታው ተምሕራቅ እቲ ውሽጥኻ ምሕማም ንሱ ይጠንቅ ድኾነና ደሎ ሕጂ መበገሲዩ ገለመንታት አይኮን ትሬኒንግ ደሎ ኮይኑ ኣብ ትሬኒንግ ደሎ ፊላሕወይ ሕጂ እንታይ ኣደላ መስለካ ኣነ ብምንታይ ተዛሪብካዮ እንታይ ስለምንታይ ኮንካ ከምኡ ይበሃል ናይ ብለካኒ ዘረባ ወጽኡ ስለዝበልካዮ ክመልሶ ይክእልኒ ሓንቲ ድልያልና ደላ ኣብዚኣ ግን ቃጌጋ ከምዃኑ ክልቲኹም ኣሚንኩም ይቕረታ ድሕርጃ እንደግሞኒና ስድራና ኣይኮነን ንስድራና ክንፀርፎም ከምኡ ጌርና ነንባዕልና ከማን ከምኡ ጌርና ኣይንፀርፍና ክሳድና ነቐንዕ ነንባዕልና እምበር ክሳድና ነንባዕልና ኣይንዳነን ናይልኩም ታብ ጉዳይ ተልካዮ ማለት እዩ ሓዲካለይ ሓዲገልካ ولا بتأمنتون رجولو كدقلك بعد بعد
تزارب زعوا دي ندي سجح دخونه بلا دخونه حما درس حد قالا ود شرمط ايلك الله ندي جرافه عادي خا شرمط بكوندوم بزي كوندوم تروا قفح مت ودي انا اسمعك انت ود روشن لك الله روشن رسح عاد زي بلو كده هجي خاسرتك ايبكن زياده تخاطا ود قفح روشن لك الله ود ذات بتعمي قراتامو زي فيديو خسمعكم خالي ويد ما خسمعكم مقداد جنب زعبات صرفي خزارب لله يجزيهم مناسيات اليوم اب لايف اتيهم وعواعيهم خوينو اتزحرق قداماي ነገር ነዚ ፖለቲካ ኹርናዓት ሒዞም ደገፍት ህግደፍኩም ዚዮም ተቋምትኩም ዚዮም ብጉልባብ ሃገራውነት ብጉልባብ ፍትሒ ብጉልባብ ባንዴራ ዶ ገለልካ ስድራቤት ክትሕስር ጉባ አይኮነን ስለዚ ተጠቆወቱ መናሲያት ሓፈሻው ግን ብዛዕባ ጸርፍ خزارب ክልተ ዓይነት ብዛዕባ ጸርፍ ርእይቶታት ዝህቡ ሰባት እዮም ዘሎም እቶም ሓደ ንጸረፈካ ሰብ ሸለሊልካ ይኽድ ብለለው እቶም ሓደ ኻኒ ንጸረፈካ ጽረፉ አደኻን ጸረፈልካ ዶ ጽረፈሉ አቦኻን ጸረፈልካ ቦ ጽረፈሉ ዝብሉ በዩቲዩብ ቻናል እንገለል ሰርሐሉ እዚኦም ጋ ብጉልባብ ሃገራውነት ብጉልባብ ፍትሒ ገለገለ ዝሽቁጡ ሰባት እዮም ሓፈሻዊ ነየኖት ይኽ መጉቶም ለማዓንቲ ነቶም ንዝ አደኻን ጸረፈልካ አዱ ጽረፈሉ ዝብሉ ሰባት ይኹምጉት ቆም ትገብር ተሃሊኻ አነ መጽየ ነደኻ ጸረፋን ተሃሊየ ንስኻ ኻ ተመሊስካ ነደይ ጸረፋን ተሃላ ንስኻ ተመሃራይ ናተይኻ ምክንያቱ አነ ዝውልዕካ ዘለኹ ነደኻ ንኽትጻረፍ ነደይ ንኽትጻረፋ አደኻ ጸረፈልካ አለኒ ማለት ይውልዕካ ኣብ ሸወደም ኮይንካ ወይ ኣብ አሜሪካ ኮይንካስ አነ ጀርመን ኮይነ ከም ሪሞት ውልዕካ ኣለኹ ማለት አነ መምህርካ ማለት ምክንያቱ አነ ተጻረፍተ ኢለካ ተጻረፍ ቆም ክትገብር ይብልካን ምክንያቱ ክብርቲ አደላትካ بحد حسور سب تتلاعيلا حنت خبر تدلا باخ ختلا علي قباني سلازي نزي صرفه كاسب تاخي الكا شلل تبلو تزيك الكا تردو تفتن اي لنجن عشا الكا اخذ غرفو مغنياتو حد حمق سب حد السنف سب ممهر كا خون تفقرو لي بالكا سلازي حنت كبرتي عده تمرعيا وليدا زميدا حد رزلاده حد حسور سب العلو عرفان تهالي وي العلو زاربات هالي حسروتي زريه كازلو سلازي شلل هات بلو زلكا سلازي نتوم نسب قانقو يخا تردو وي بزوبلو يخا تردو تبزلو نا اين امنكمن نحنتي عده مصيخا خصرفا خلخا ايتفلطاني خا تاده سلازي هل خلكا يخا قوم تبلو زلخا امبر تحسي يخا زلخا تلخبيط يخا زلخا قال اي دنقرنا خا يخا ترين زلخا سلازي اذا كلته مناسيات جي اب لايف سلاز خون امبر عبيتلو نفتحي نهاجر نلولاونت رو እንዳበሉ ዝሽቁጡ አደታት ስድራቤት ከዋርዱ ዝውዕሉ ዝኻን እዚኦም ናይሽቲዮም مناسياتዮም እጅ ተጸገም نخمز عينت صرفخا قاليوم مسوراجات حاحيزوم اتزارب زول سبا يكونن اتزارب زول سد انتاي زارب لو يكونن يريو ويفتشو ابي عدو انتاي مرغصيو انتاي كل ነገሩ ሃይማኖት ገለምሽ ሽዑድ حرنا بحبرت سريلا بعو مادي ስለዚህ ከንዛ عينت ጌጋ ዝገብሩ ሰባት አገብ ገባሃለሎም ስለዚህ ንስኻ ዝኾነ ሰብ መጽይ ኸጽርፈካ ኸሎ ሰብኣይ እንተኾንካ ማለት እዩ ኣነ ካብኡ የሓይሽ أنا خاب أبلح تبل تقونك تقول فيها مغنياتو متى حاوكا نزقتللك حاو أنت قتيل كارلو مع رأيهم جبنياتات كلتيهم هم جبنياتات سلازي حاوكا نزقتللك أبحق وسيل كي أخذ أنت قلت له سلازي عدها سدرابيت كانت صرفلك كدامنت كبرى سدرابيت كم زلوها أمن بحال حسر سب كم زي العلو سلازي زوم بوليتيكا وخورنا تتحزوا زلهم نخمز عينت أو رجع وخورنا تتحزوا زلهم نخمز عينت كا be careful I know fake account غيركم غيرهم علامهم خوون غيريو ግን እዞም መናስያት እዚኦም ናይሽቲ ይኹም ንስኹም ካ ከምዚ ዓይነት ኢሞሽናሊቲ ኣየድልየኩምን እዩ ኩብራት ወለደሎ ግደፍዶ ብዝሞቱሲ ብሰብ ሓዳርስን ዝኾነ ሰብ ክፀርፍ ኣይግብአናኒ ኦኬ ንሕና እውን ፀርፍ ኢና ገለገለ ደንቆረ ገለ ንብረሎ ጌጋይ ብልክዕ ግን ብፍላይ ናብ ኩብራት ስድራ ቤት ብክብሪ ብሃይማኖት ብቃል ኪዳን ብባህሊ ኪዳን ኣሲሮም ንዓኹም ወሊዶም ኣብ ዝብፃሕ ዝብፅሑ ወለዲ ጠቕላላዮም በኣኹም ክለዓሉ ዘይግብኦም ስለዚ መንግስት ኤርትራ ኣፍራማነት ሕርሻን ምምሕያሽ ሕርሻው ንጥፈታት ጽቡቕ ዝኾነ ስትራቴጂ ሓንፂጹ ይርከብ ኣሎ ሓደ ካብ ዝሜላታት ድማ ግቡእ ዝኾነ ሕርሻው መድያት ዘለዎ ብኩሉ ሙሉእ ዝኾነ ማሽነሪ የድሊ ነዝተረዲኡ ድማ መንግስት ኤርትራ ብዓይነተን ፍልይ ዝበላ ናይ ሕርሻ ትራክተራት ከእትው ንዕዘብ ኣለና ሚኒስትር ሕርሻ ምስ መንግስቲ ቻይና ብዝገበሮ ስምምዕ መሰረት ማሽነርታት ሕርሻ ብምግባር ሓደ ዓብዪ ፕሮጀክት ዘንቀለ بتوسخ منجست إرترا حرشاو مهرتين معواي جزيف حرشاو دقوما بمقبار نحرستو تا حرشاز نتفو سواتن بمتبباع نتمدات حرشا كبلو كسكابلوم ليتي سرحلوم منجست إرترا وقت خرامات كدم متاو حرشاو أتوت نمخعبات دقفن أقلقلوتن حرشاو دقوما
عمل هاجر نزركو وحرستوت بنتا النعدلة طريتن زراتن إيرترا نخمعبل فريامانتو نخعبن سارحون يسرحن اللوم بتوسخن حرستوت هاجرنا بنتا زوهاب دقفن أقلقلوت دقعي زمناو ماشنر حرشا مروز زرعي مدهانيت طريتن زراتن زلتغالل اليوم أبرز زي منقست حرستوت حرشا فرياتهم ናብ ዝተፈላለዩ ዕዳጋታት ንምብጻሕ ኣገልግሎት መጓዓዝያን ጥሪትን ምህርቲ ኣሕምልትን ፍረታትን ከምኡውን ንፍርያት ጸባን ስጋን ዘገልግላ መዝሓል ዘለወን መኻይን ብምቕራብ መዳያቱ የሳልጥ ኣሎም ሓረስቶት ድማ ሕርሻው እቶቶም ብርታዕ ዋጋ ብቐጥታ ናተጠቀምቲ ከውጽሑ ትጽቢት ከም ዝግበረሎም መንግስቲ ይገልጽ ነዚ ክጥቀስ ጸንሐ ብዝለዓለ መዳያቱ ንምትግባር ድማ መንግስቲ ኣብ ዝቐረባ እዋናት ብብዙሕ ወጻኢታት ዝትመን ማሽነርታት ሕርሻን ህንፃን ዘእተወ ኤርትራ ከም ሃገርን ህዝብን ብዙሕ ሕፅረታት እንከለና ቀዳምነትና ንልምዓትን ርእስኻ ምኽኣል ኣወፍያ ኣፍሪቃ ኣብነታዊት ሃገር ንምዃን ጉዕዛ ትቐጽል ኣላ እዚ ከምዚሉን ከሎ እዘን ሓደሽቲ ማሽነሪ ኣብ ቀረባ እዋን ብልዑል ወጻኢታት ናብ ሃገር ዝኣተዋ ኮይነን ኣካየትን ዘራእትን ዝርከበን ቴክኖሎጂካዊ ዕጥቂ ሕርሻ ዘማላየን እዘን ማሽነርታት ብወደብ ባፅዕ ዝኣተዋ ኮይነን ኣብ ምትግባር ሕርሻን ህንፀት ሃገርን ንዘለወን ዓብይ ዕማም ድማ بجبوخ فتسما زتراتر أيكونن معبال هجرنا بفلاي دما أمو حسن جبن كربا خالن أزي عبي ترى كم ساعة دما يقلت علوم أبز ساعة قالونا أبز رح رئيس اللب بموال زقلتو عبارات مينستر حرشان مينستر هنسان إذن أتين زلو حدش تماش نرتاد كبير حلافنت كم زسكم أم كقلتون كلو نزمت تربحنت هاجرن هزبن دما بتوفاينت كم سرحو الرجاجيتهم بتوسخ من قستير تراب بزم حدا تغرط جمير وزلو عبي قسقساو مديات إذن زعتوانا هنسا ماشنرتات نغلص على عبيتن هنساتن إيرترا عبي إجام كم زلوان يوزيق اللزلوم كم زفلت منقست إيرترا تحت غرط صرقاتات مسارتاو تحدثو عن مكياد يركب أوشت ختم أسمرا زكاي زلو محداس حرفاف صرقيا كالرأيو الكازي محسابيوم عب كل شنخات بقازي صفوفن لما زي كوركو حنساب بحن صرقيا عم متحدداس يركب بقال شنخات كاقطران زلبتا زدق دقان ماشنرتات بحيتن أو يرأيا إذا عامت محداس كلن تناوي والتواون تحت قرطاوي حرشاون سخونة تحدثون نخونتيات خيد زلام حدشت ماشنر تحت قرطي مزين زلوا ماشنري أفوكستن كبتن تحت قرطي سنه هنسازنت فاخوينن عزي بزح زمناو بمخانو قدام مسر هنسات وشتهاجر عبدالدل درجة مسبتحا بدرجة مورا أفريقيا أبسرحات هنسا أكواوينا زلوا هاجراتون كنت فينا زبليوم إذن ماشنارتات أو استفلالي مديات كوعلا مخانن دما يحبر أما مسارتاو تسقنا ودبات متأتتاو حدث تحرشا مملأ مسارتاو طلبات حزب مقوي أو قزي فوفري أو عدنا هاجر زا مثلا تفتات كساتة فاين إيرترا حيزاتو زلا مديات أم معبالة أبزحاش درجة يركبالو ختبلو تخيل تاتن كبرات انتخاتلتي أو خالق زي بخالق فيديو كمل لسيس نخزقن مسايس للسانحكم أزاي إذا مسقن يغني اللي ودحهم كوم